Okay, start recording now. Miss, Ya, saya. ini GM kena record juga bahkan? Saya tengah record, sudah record. Apa tu? Okay, so saya boleh start Saya akan start dengan okay, so ini daripada muka surat 26 lah dalam awak punya muka surat 26. Sekejap Sorry sekejap Okay, what is plant tissue? Semalam kita dah tengok animal tissue. Hari ni kita tengok plant tissue. Okay, over here it says in multicellular organism, maksudnya organism yang dia ada banyak sel. Okay, macam kita multicellular organism lah, kita ada banyak sel. Kalau unicellular organism ada satu sahaja sel dia. Okay, so only in multicellular organism, most cell, kebanyakan sel akan differentiate in structure. So differentiate ni maksudnya dia lagi spesifikkan structure dia lagi spesifikkan function dia. So this is what we call as specialized cell. Okay, so this specialized cell dia adalah structure yang baru yang boleh carry out specific function. Itu yang saya cakap spesifik tadi tu. Okay, and then ini awak dah pernah jumpa a group of cell which are similar in structure and conduct specific function dipanggil tissue. Ini adalah definition tissue. So dah belajar maksud tissue adalah when a group of cell, diorang adalah similar in structure and they all work together to carry out specific function. That is the definition of tissue. Okay, so plant tissue ada dua, okay, meristem type ataupun permanent type. So specialized cell ini yang kita panggil sebagai permanent type. Orang sudah specialized. Dia dah ada punya specific function nak carry out apa. Okay. Kalau meristem tissue, okay, dia ada dua, sama ada apical ataupun lateral. Okay, kita tengok sekarang. Sekarang kita tengok meristem tissue dulu Okay, that's why over here dia cakap meristem tissue young cells. Okay, sel yang baru lagi. Dia actively dividing cell. Kalau saya sebut actively dividing cell, awak teringat proses apa? Seorang boleh bagi tahu? Awak akan teringat proses mitosis. Mitosis. Yes, awak akan teringat proses mitosis. Sebab tu dekat sini, over here it says function dia untuk continuously do mitosis and produce new cell. Okay, if you look at this picture, ini adalah proses mitosis lah. Tengok ini dia dah mula nak start the process. Okay, dia dah undergo prophase, the condensation of the chromosome. Okay, gambar ni is showing that actively dividing cell. Okay, type ni yang saya cakap apical meristem dengan lateral meristem. Okay, kalau apical meristem, you tengok dia dekat hujung-hujung. Senang untuk tahu apical ini, maksudnya dia di hujung. Shoot apical kat hujung bahagian atas. Root apical hujung bahagian akar. Okay, and then kalau lateral, dia mengelilingi the plant. Lateral meristem. Okay, so kalau okay, yang apical when I say dia actively dividing over here kan,
meaning it can the purpose untuk grow. Dia akan besarkan pokok. Kalau you boleh bayangkan, pokok akan membesar, yang atas dia akan lagi tinggi ke atas. Akar dia akan lagi panjang akar dia. That's why we need meristem tissue over here. So yang dekat sini adalah the apical meristem lah, the apical meristem tissue. Okay. Okay. Sekejap sorry Sekejap Okay. Okay, and then from here as well you can see, sorry saya stop kat mana tadi? Saya stop the shoot apical dengan root apical, they can grow, right? Okay, itu apical meristem. And lateral meristem pun you boleh bayang the bahagian ini dia akan membesar juga. So siapa yang akan provide that? It's the lateral meristem tissue. Dia akan promote pembesaran the pokok. Okay, so dekat sini the structure, the small isodiametric. Apa maksud isodiametric ni? Maksud isodiametric is that kalau you potong kat bahagian sini ke, you potong bahagian sini pun dia punya shape masih lagi sama, lebih kurang macam tu maksud dia. Okay, so if I show you the definition, dia kata isodiametric is having a similar diameter in all plane. Maksud plane ni, when you cut the cell, diameter dia masih lagi similar in whichever direction of the plane sekalipun. Itu maksud isodiametric. Okay, and then dia ada thin primary cell wall, dia ada large central nucleus, tengok central nucleus dia besar, and then cytoplasm. Okay, cytoplasm dia pekat. Banyak. Kalau perasan tiga karakteristik ni promote dia, memudahkan kerja dia untuk buat mitosis. When you have a large central nucleus, senang untuk dividekan the nucleus to become new cell, to become to reproduce a new cell. Okay, and the then cytoplasm also contribute to its ability untuk constantly do the mitosis. Okay, and it's closely packed, meaning there is no intercellular air space. Tiada air space, ruang udara di antara dua sel, no intercellular air space. Okay, so function saya dah cakap tadi, retain ability to divide continuously by mitosis. Untuk dia continuously do mitosis, and untuk growth, pembesaran dia. Okay, and also untuk replacement of old and damaged cell. So distribution, maksud distribution ni dekat mana you boleh jumpa apical meristem dengan lateral meristem ni. Okay, so apical meristem saya dah tunjuk dekat shoot
tips and root tip di hujung-hujung. So function dia untuk increase the length of stem and roots. Okay, increase the length of stem and root. Okay, kalau gambar ni increase the length of the stem as well as the root. Dalam kurungan dia letak primary growth. Okay, kenapa dia letak primary growth? Mula-mula yang bahagian ni akan panjang dulu. Bayangkan ni akan panjang. And then baru lateral meristem yang akan be responsible of the secondary growth. Okay, saya ulang baik semula. Kita tengok lateral meristem. Okay, lateral meristem dia punya location dekat mana? Cylinder around the stem and root. Cylinder around the stem as well as the root. Okay, so root ni dia tulis cambium. Nanti kita tengok cambium tu yang mana satu. Okay, so I carry balik daripada primary growth, function lateral adalah secondary growth. You bayangkan yang ini bila dia panjang, bila the primary growth has occurred and then the secondary growth by lateral meristem. Lateral meristem yang warna merah ni. Okay, by the lateral meristem pula yang akan take over the secondary growth. Okay, so that is how apical meristem and lateral meristem they work together for its function for the growth. Okay, cambium. Cambium ni yang mana? Jom kita tengok cambium tu yang mana. Okay, gambar dekat bawah ni dia ada tunjuk cambium. Okay, yang warna purple dia tulis procambium. Kan? Procambium kat sini dia tunjuk. Okay, ini procambium. Dia tulis dah kat sini zone of cell division dalam kurungan apical and primary meristem. Okay, so dekat sini banyaklah apical meristem itu. Okay, dan primary meristem. So the cambium punya meristem dia adalah responsible untuk vascular tissue. So vascular ni apa benda? Vascular ground grandimer ni apa benda? Apakah vascular ground grandimer ni? Okay. Okay, so over here tadi you dah tengok meristem dah settle. Yang vascular itu dia fall under permanent type of tissue. Okay, they fall under permanent type of tissue. So we have vascular, we have ground tissue, we have dermal tissue. Okay. Sebab tu dia label dekat sini, the purple one is vascular. So because you dah tengok xylem and phloem in your high school, kita I start terang dengan xylem dahululah. Okay. Okay, ini yang cambium tadi, the procambium. Okay, so apa maksud procambium? Kalau kat sini dia tunjuk procambium is a meristematic tissue meristem yang provide the primary tissue of the vascular system. So vascular system ni yang permanent tissue tadi. Meristem tissue ni yang tissue yang muda. Vascular ni yang dah permanent. So daripada nak jadi permanent ni, you datang daripada mana? You datang daripada the meristem tissue. So the meristematic tissue ini yang responsible, dia yang bagi new vascular tissue untuk stems and root. Okay, akan ada vascular tissue. Vascular tissue tu apa? Xylem dengan phloem. Okay, yang akan bantu bagi xylem, dia akan bagi tisu untuk menghasilkan xylem dengan phloem. Okay, so kalau kita tengok here, kita pergi dengan xylem dulu. Dari xylem.
Okay, kita tengok xylem. Xylem adalah sejenis vascular tissue. Okay, dalam vascular tissue ada xylem. Okay, so xylem is a complex tissue. Dia ada 4 tissue: trachea, vessel, fiber and parenchyma. Sorry sekejap Okay. Dia ada trachea, vessel, fiber and parenchyma. If you look here, I gariskan trachea and vessel. Meaning these two are the main tissue in xylem. Okay, maksud dia tulis that at functional maturity. The moment xylem reach maturity, dia dah cukup tua, dia dah boleh buat function dia. Function dia adalah carry, transport water. Dia dah that. Kenapa that? Sebab there is no nucleus. Okay, no nucleus at maturity. Bila dia dah matang, dia dah permanent dah, dia dah tak ada nucleus. Okay, sama dengan vessel juga. So kita akan tengok trachea dengan vessel punya structure lah separately. Okay, so trachea punya structure, dia elongated and thin. Elongated and thin. Okay, dia ada tapered end. Inilah maksud tapered end. Ujung dia ni ada tapered. Okay, which overlap and interlock with one another. Dia interlock with one another lah, from one trachea to another punya trachea. Dia interlock. Okay, dia ada small empty lumen, ruang kat tengah ni small. Kelilingi dia, yang mengelilingi dia adalah thick lignified secondary wall. Lignified ni lignin. Okay, maksudnya secondary wall ni penuh dengan lignin. Okay, so lignin itu apa? Okay, so lignin is a polymer deposited. Okay, dia mendapan dekat cell wall. Okay, so bila ada lignin itu akan jadi lagi kukuh lah the trachea. Okay, so dipenuhi dengan lignin lah kat tepi-tepi ni. Okay, and have pits in cell wall. Kat sini dah label pits. Kat sini ada label pits. Antara dua tapered end ada ruang ni. Ruang ni kita panggil sebagai pit in cell wall. Pit ni kewujudan dia untuk apa? Apa fungsi dia? Untuk allow water to flow from one trachea to another. To allow water to flow from one trachea to another. Kita tengok vessel pula. Vessel structure. Okay, ke atas ni tadi dia label ruang antara dua trachea is pit. Kenapa dekat sini, ini vessel member ini trachea, ini vessel. Kenapa dia label ruang antara dua vessel member ni pore pula? Apa yang membezakan mereka dua ni? Okay, kalau dalam trachea, dia the tapered end jadi pit tau. So air itu mengalir jadi dari kiri ke kanan. Okay, dari kiri ke kanan air itu mengalir. Whatever lah air, the molecules that will be transported in trachea kan, basically water molecules. So bila movement tu kiri ke kanan, we call it as pit. But vessel element, dalam vessel element, bila ada ruang yang the water will flow from bawah ke atas, ini kita panggil sebagai pore. Itu yang membezakan pit dengan pore. Okay. Okay, so back to vessel structure. Again, there is no nucleus at maturity, shorter and wider than trachea. Okay, dia lagi tebal. Okay, tebal pula, lagi luas, wider. Dia tubular ataupun less tapered. Maksudnya dia tidak tajam macam trachea lah. Okay, dia ada wide empty lumen. And thick lignified secondary wall. Sama, diorang dua-dua ni ada thick lignified secondary wall. Okay, lignin ni it's a very strong punya
polymer that surround the xylem. Okay, so both ends are highly perforated, highly open. Perforated tu ada ruang. Okay, contoh dekat sini, ini satu vessel member, ini lagi satu vessel member. Tengok bawah ni ada, sini ada pore, yang kat sini pun ada pore. Okay, so cells are stacked from one end to another. Cell ini dia stack from one end to another to form a continuous hollow cube. So kosong kan kat sini, memang ruang kosong dekat sini ni, the white empty lumen ini memang fully untuk air lalu sahaja. Kan dia transport water kan. Okay. And then kat sini over here, suddenly it says pits are present to allow lateral movement of water. Lateral ni yang saya cakap kiri ke kanan tadi tu. Pergerakan dari kiri ke kanan. Okay, contoh dekat sini you tengok pit kan, yang nombor 5 ni, jenis xylem yang nombor 5 ni dia ada pit juga. Itu dia label kat sini, pitted kat sini. So water can also move left to right at this area. Okay. Okay. So in this picture, dia tunjukkan macam mana the vessel starts from young vessels to mature. Makin lama, this is yang paling mature lah, paling mature. Okay, so macam mana boleh ada what is the changes between young and the mature? You tengok dia punya deposition of lignin. Okay, pemendapan lignin itu lagi banyak ataupun tidak. Kat sini you tengok masih lagi sedikit. Okay, the lignin is still sedikit. Kat sini dah nak banyak dah sikit, lignin dia lagi tebal. Okay, lignin dia lagi tebal over here. Lagi tebal dekat sini, kat sini lagi tebal, dan paling tebal yang dekat sini dia siap ada pit lagi. Okay, so ini yang mature vessel. Itu yang membezakan protoxylem dan metaxylem. Okay, saya tunjuk gambar apa beza protoxylem dengan metaxylem. Okay, apa beza diorang ni? Protoxylem is the first form primary xylem. Mula-mula xylem bentuk sebagai protoxylem dulu sebelum dia complete the elongation. Dia completekan dia punya pempanjangan, di mana metaxylem ni pula apabila sudah complete the growth lah, dah siap growth tu, we call it as metaxylem. Okay, and protoxylem punya cell is a bit smaller. Okay, yang the young cell tu, the primary xylem ini masih lagi smaller. Okay. Okay. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 ni are the names of the different pattern in vessels lah. Okay, you can look at it. Kalau kat sini, the first one, the ring. Kat sini dia lebih ring, ada banyak ring. Okay, ring. Kalau dekat nombor 2 dia helix. Helix 6 kan, so kat sini dia bentuk macam helix structure. Okay, kalau scalariform, ini bentuk macam scalariform, macam inilah bentuk dia. Reticulate, ini bentuk reticulate, dia ada ruang-ruang sikit. Dia ada deposition, dia ada ruang. Deposition, dia ada ruang. Kalau pitted, dia dah form, ada pit dekat dalam ni. Okay? Okay, so ini xylem. Ini structure, tracheic structure dengan vessel structure. Okay, tengok kat sini, tracheic structure, vessel structure. Okay, so xylem is consists of 4 tissue, tracheic, vessel, fiber and parenchyma. You dah tengok tracheic dengan vessel. Okay, sekarang kita tengok apakah fungsi xylem. Okay, what is the function of xylem? I have said it again and again. It transport water and mineral from root to the other parts of the plant. Okay, okay, selain daripada tu, xylem suka give mechanical support. Apa maksud dia bagi mechanical support? Lignified vessel. Tadi tahu dekat vessel tu ada lignin kan? So the lignin tu yang bagi mechanical support. Okay, selain daripada lignin, tracheic. Okay, tracheic yang atas tadi saya tunjuk, dia boleh resist compression and tension. Bila air naik banyak kan? So itu akan bagi tension and compression. But because of the structure of tracheic yang ada tapered end and small tu, dia boleh resist the compression and the tension that comes from transporting the water.
Okay. Okay. And then you tengok xylem distribution. Dia dekat mana? So xylem dia dekat vascular bundle. Apa maksud vascular bundle ini? Ni apa tadi? Okay, dekat vascular bundle, meaning here lah. Okay, kat vascular bundle, warna purple ni semua dia panggil sebagai vascular tissue. Kat tengah-tengah ini yang ada bentuk macam star shape itu adalah xylem. So bila dia tanya distribution, kat mana xylem berada? Dekat dalam vascular bundle. Okay, okay, simple je ni. Xylem settle lah, xylem. Okay, kita masuk phloem. Okay, so phloem dia consists of 4 tissues juga. Cuma dalam phloem ada sieve tube cell, ada companion cell, ada fiber and parenchyma. So the main tissue here is sieve tube cell and companion cell. So kita akan tengok structure of these two. Okay, so from this image you boleh nampak ini adalah the sieve tube cell, ini adalah sieve tube cell. Ataupun kat sini dia tulis sieve tube member. Okay, next to the sieve tube member is companion cell. So area tepi ini adalah companion cell. Macam mana saya boleh tahu ini adalah companion cell? You nampak ada nucleus. Bila ada nucleus, inilah companion cell. Okay, next to it will be the sieve tube member. In between two sieve tube member ada sieve plate. Okay, nanti kita tengok apa fungsi sieve plate ni. Okay, kalau saya potong dari atas, you boleh nampak ini sieve tube member, ini adalah sieve plate. Okay. Okay, so sieve tube cell structure. Okay, sieve tube cell structure. Dia adalah living cells at maturity. Okay, dia masih lagi living cell at maturity. However, most the nucleus and the most organelle sudah degenerate dalam sieve element ini. Okay, dalam sieve, bukan sieve element, dalam sieve tube. Ini gambar sieve tube. Okay, and they have thin layer of cytoplasm remains at the periphery of the cell. Okay, kat sini you nampak dia label thin layer of cytoplasm. Ada sikit-sikit lagi satu plasm tinggal kat tepi ni. Okay, dan dia punya structure dia long cylindrical and the end walls are perforated forming sieve plate. Perforated ni ada ruang-ruang. Okay, tapi ruang-ruang dia dekat sini kita panggil sebagai sieve plate. Wait. Okay. Okay. Okay, over here the label ini adalah sieve plate. Okay, companion cell. Companion cell yang kat tepi ni, ini companion cell. Okay, saya nampak nukleus, saya terus tahu ini adalah companion cell. Okay, so companion cell ini sebenarnya dia adalah modified parenchyma. So parenchyma ni kita akan tengok nanti dekat ground cell. Okay, modified parenchyma which is found next to a sieve tube cell. Dia adalah metabolically active. Maksud metabolically active ini,
dia ada all the organelles, that's why dia boleh form metabolism. Okay, companion cell structure, dia punya structure, dia ada nucleus, okay, dia ada dense cytoplasm, dia ada small vacuole, which is smaller, and then dia ada banyak mitochondrium and ribosome. So ada mitochondria, ada ribosome, thin primary cell wall. So the primary cell wall is nipis. Okay, dan dia interconnected to sieve tube by numerous plasmodesmata. So ini ruang-ruang ini adalah plasmodesmata. Itu cara dia connected dengan sieve tube. Okay, companion cell connected to sieve tube by plasmodesmata. Ini yang saya dah tambah label ni. Okay, so apa fungsi plasmodesmata ni? Okay, so over here you can see the image plasmodesmata lagi. Ini adalah sieve tube member, ini adalah nucleus. Saya tahu ni nucleus, saya terus tahu ini adalah companion cell. And then the sieve plate. Okay, apa fungsi sieve plate? Satu, apa fungsi plasmodesmata? So apa dua ni, mereka mempunyai function mereka. So let's look at plasmodesmata dulu. Plasmodesmata. Okay, companion cell. Okay, companion cell, dia punya fungsi ada companion cell dekat tepi the sieve tube untuk deliverkan ATP, tenaga. Dia yang deliverkan protein. Dia yang bagi nutrition kepada sieve element. Okay, itu tambahkan sini. Companion cell are ground tissue. So ground tissue, tadi you tahu parenchyma kan? So dia sebut companion cell adalah parenchyma. So parenchyma itu adalah ground tissue. Okay. And then plasmodesmata. Plasmodesmata, companion cell are living cells that are connected to the sieve tube member. Ini yang saya cakap tadi. They connected by what? By plasmodesmata. Plasmodesmata ni yang connect dia. Okay, so plasmodesmata ni, kalau you baca dekat sini, serve as cytoplasmic bridge. Maksudnya dia connectkan cytoplasm of the sieve tube element as well as the companion cell to facilitate efficient exchange of molecule. So dia boleh bagi, itu yang dia bagi ATP, dia boleh bagi nutrition. Okay, dia gunakan plasmodesmata ini. Okay, itu plasmodesmata. Let's look at sieve plate function. Okay, so one of the function of sieve plate adalah selain daripada the transfer the starch daripada one sieve tube ke atas, dia akan protect the phloem sac. Dia akan block the flow of the starch apabila the phloem cell is damaged. Okay, maksud intruding animal ni sebab kadang-kadang ada binatang dia akan cucuk dia punya mulut dia pergi dekat the phloem and dia absorb starch tu. Okay, so bila ada sieve plate yang kat bahagian bawah tu, sieve plate dia akan blockkan the flow of the starch pergi ke the animal lah. Okay, ini yang sieve plate yang blockkan tu tadi. Okay, selain daripada dia allow dia adakan space untuk transfer of starch ke atas, dia juga boleh blockkan the flow of the starch bila ada animals yang try to intrude the phloem, try to eat from the phloem sac. Okay, itu sieve plate. Kalau plasmodesmata yang this one, dia connectkan cytoplasm of the companion cell to the sieve tube to transfer what? Transfer ATP, transfer nutrition for the sieve tube. Okay, so tengok phloem function. Phloem function adalah transport organic substance from leaf to other parts of the plant. So you dah tahu dekat leaf akan berlaku fotosintesis. Dia yang menghasilkan starch. Okay, so macam mana daripada daun ni kita nak transferkan the starch to the rest of the plant? So kita guna phloem.
So the transport of the starch, the transport of the organic substance will be using the flowworm. Okay, and companion cell ni help sieve tube elements to transport organic substance. Dia membantu. Macam mana dia bantu? Dia providekan ATP, dia providekan nutrition. Okay, so flowworm distribution. Okay, kat mana flowworm ni dijumpai? Dia terletak kat mana? Dekat vascular bundle. Sama macam yang saya cakap tadi, vascular bundle. Okay, ini vascular tissue ni kat sini. Okay, inilah kita panggil vascular bundle. Okay, so yang dekat tengah bentuk star shape ini adalah xylem. Okay, flowworm dia terletak di luar. Dia mengelilingi the xylem. Flowworm yang dekat sini Yang tengah-tengah ni adalah xylem. So all of them together, both xylem and flowworm, we call them as vascular tissue or vascular bundle. Ini yang sama. Okay. Okay. So settle. Settle. Okay, sorry. So settle meristem kita dah tengok. Settle vascular tissue. Vascular ada xylem dengan phloem. Meristem yang apical dengan lateral tadi, yang dia ada dekat pucuk, dengan kalau lateral meristem dekat sini. Okey, rehat sekejap 5 minit and then kita akan tengok dermal dengan ground Sekejap kita rehat 5 minit sekejap.
Okay, saya sambung sikit lagi. Sikit je lagi, tinggal dermal dengan ground. Simple je. Okay, dalam dermal ada epidermis dengan peridermis. Dalam ground tissue pula ada parenchyma. Parenchyma ni yang asal dia daripada companion cell. Tadi kat phloem you tengok ada companion cell kan? And then dia kata the companion cell of the phloem is actually a parenchyma tissue. Okay. So kita akan tengoklah parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. Okay, dekat sini gambar ni, gambar yang warna kuning, putih dengan purple ni. So yang warna purple kita dah go through tadi, xylem dengan phloem dah settle. Okay, itu adalah ground tissue. Yang warna putih yang kat luar. Yang warna putih ni yang dekat luar. So yang warna putih ni adalah dermal tissue. Macam kulit kita kan. Okay, dia adalah dermal tissue. And then bila tengok kat sini daun, dekat daun tu kalau dia buka the dermal tissue, you nampak bawah ni penuh dengan warna kuning. So yang warna kuning itu adalah the ground tissue. Okay, so dermal tissue kat luar, ground tissue yang the rest of the plant lah. The rest of the plant ada banyak dengan ground tissue. So first kita tengok the dermal tissue first. Okay, dermal tissue dia tulis kat sini is the outermost layer of cell ataupun at the surface of the plant body. Okay, structure dia tightly packed to form a protective layer on the surface. Okay, and then function of course dia akan untuk defense against mechanical damage and untuk prevent water loss. That's why we have dermal tissue. Okay, and then dalam you punya nota, you tolong buat garis. So atas ni adalah dermal tissue. Ini dermal tissue. Okay, and then kita tengok ground tissue yang warna kuning tadi tu. We start dengan parenchyma tissue. So parenchyma tissue is the least specialized cell. Okay, yang paling tidak specialized, paling tidak spesifik lagi dia punya function and structure. Okay. Kalau you tengok dekat sini dia ada thin and flexible primary cell wall. Sorry second. Okay, so they are still living cell at maturity. Even when dia dah mature, dia masih lagi ada nucleus, dia masih lagi living and dia maintain dia punya cytoplasm. Cytoplasm dia tak ada berkurang ke, bertambah ke, masih lagi maintain. Okay, and it carry out most of the metabolic function of the plant. Okay, and then you can see how it has intercellular space in between parenchyma cell. So ini parenchyma cell, parenchyma cell, parenchyma cell. Okay, and then you tengok dia punya structure. Structure dia ada thin and flexible primary cell wall. Primary cell wall dia masih lagi nipis dan flexible. Okay, and then dia ada large central vacuole. Central vacuole dia masih lagi besar. Okay, cells are loosely packed, meaning they have intercellular space. Okay, diorang tak rapat-rapat. Okay, diorang ada ruang-ruang lagi. Dia punya primary cell wall pun masih fleksibel. Okay, so apa fungsi parenchyma? Fungsi dia untuk store food. Okay, sebab tu dia large vacuole to store food. They carry out photosynthesis sebab mesophyll cell. Mesophyll cell dia banyak chloroplast, contain chloroplast. Okay, and allow gaseous exchange. Kenapa allow gaseous exchange? Sebab dia ada ruang-ruang di antara sel. Okay, kalau dekat dalam flower dengan fruit, the parenchyma cell ada chromoplast. So chromoplast ini yang akan attract pollinating agent.
Okay, so bila dia attract pollinating agent, they allow, they promote pollination to occur. Okay, pollinating agent ni macam bee. Okay, lebah ke bee dalam bahasa Melayu. Like bees, dia akan carry the pollen and spread it to promote pollination to occur, baru dia boleh produce fruits. Okay. Okay, distribution. Parenchyma berada dekat mana? Kalau dekat dalam dicot stem, dia boleh ada dekat cortex, dekat area cortex ni pun boleh ada parenchyma. Okay. Cortex kat sini, sorry. Cortex is this area, penuh dengan parenchyma. Dekat pith pun boleh ada banyak parenchyma. Okay, di bawah pith ni, dekat dalam dia, kat bawah ni ada xylem dengan the phloem. Okay, so bahagian atas tu, dekat bahagian pith ini ada penuhlah dengan parenchyma. Okay, within the vascular bundle also ada penuh dengan parenchyma juga. Okay, and then you tengok modified parenchyma. Parenchyma ni dia boleh ada modified version. So modified version punya ada example dia mesophyll. Mesophyll, endodermis dengan pericycle. Okay, kalau mesophyll ni, modified parenchyma jenis mesophyll, dia ada palisade mesophyll. So palisade mesophyll ini bentuk dia column shape. Okay, kalau spongy mesophyll, dia punya shape dia pun spherical, irregular. Kat sini dia bulat-bulat. Kalau palisade mesophyll, dia rectangular. So this made up mesophyll. So mesophyll is a modified parenchyma. Okay, tengok distribution. Distribution ni location. Location dia dekat mana? Between upper and lower epidermis of leaf. Okay, ni ada upper epidermis, ini ada lower epidermis. Tengah-tengah ni penuh dengan mesophyll. Okay, ada air space. So dia allow lah gases exchange. Okay, dekat lower epidermis ada stoma ni, ada ruang untuk berlakunya gases exchange. Okay. Ini mesophyll. Kalau endodermis and pericycle, dekat sinilah sekaligus. Okay. Ini pericycle. Okay. Kat sini penuh dengan pericycle yang warna oranye. Okay, so this modified parenchyma dia dekat dengan vascular bundle. So tadi saya cakap yang shape macam ni adalah xylem. Yang kat tepi-tepi xylem would be the phloem. Okay, so you nampak ada pericycle, ada modified parenchyma tu dia mengelilingi the vascular bundle. Okay, sorry, saya besarkan sikit. This is the pericycle yang warna oranye surrounding the vascular bundle. Okay, it surround the vascular bundle. Yang tengah-tengah biru ni is the xylem, and yang kat luar tepi ni is the phloem. Okay, and then you nampak label. Dia labelkan this as stele, S-T-E-L-E. Apa maksud stele ni? Okay, stele is the central core of the stem and root. Yang tengah-tengah, yang bulat kat tengah-tengah tu, then dia ada xylem dan phloem, consist of the vascular tissue. Okay. Oops. Okay. Yeah. So pericycle yang warna oranye tadi, yang modified parenchyma jenis endodermis pula yang warna purple. Okay, dekat tepi tadi, tepi oranye tadi ada yang warna purple. So itu adalah yang endodermis. Modified parenchyma jenis endodermis. Okay. So yang endodermis ni dia ada deposited with subarin. Okay, dia ada mendapan subarin dekat situ. Okay, so ini location mereka between vascular tissue, saya tunjuk dah tadi.
and around vascular tissue of root dekat akar, bahagian akar lah yang endodermis ni. Okay, so settle parenchyma. Okay, sekarang kita tengok collenchyma. Collenchyma tissue. So collenchyma tissue dia terus bagi function dekat sini. Function dia adalah sebagai supporting tissue to the aqueous plant. Okay, and young parts of the plant. Dia bagi flexible mechanical support and allow the cell to expand and stretch as young stems grow. Okay, so contoh collenchyma berada dekat mana? Ini pokok-pokok herba, diorang pokok dia tak kuat kan? Pokok dia macam kalau tengok paling senang kat sini ada celery ni, the leaf petioles. Tengok dekat sini, kawasan ini dia tidak terlalu, boleh patahkan senang macam tu je. Okay. Tapi kalau ada angin ke apa tak adalah dia terus tercabut kan. Kenapa? Sebab ada the collenchyma. So collenchyma tu dia bagi mechanical support yang flexible. Okay, flexible mechanical support. So ada ruang lagi untuk dia lagi membesar. Dia allow the cell to expand and continue growing. Okay, lagi collenchyma dia boleh ada dekat daun, dekat bahagian tengah-tengah tu. Dia boleh ada dekat mid-rib of leaf. Okay. Okay, suka tengok collenchyma sikit. Collenchyma as additional support. Okay, so collenchyma ni dia boleh provide additional support to the areas that they are found. Dia akan fill the vacant spaces. Okay, but these spaces will later be used for growth. So sementara dia pokok tu nak membesar, kita akan guna collenchyma untuk fill in the vacant spaces, ruang-ruang yang kosong tu. Okay. Okay, dan contoh dia tadi dekat yang mid-rib of leaf tu kan. So itu dia bagi mechanical support dalam eudicotyledon. So eudicotyledon ini dalam pokok-pokok yang berbunga, pokok yang berbuah tu. So they provide the support into the leaf of this type of tree, dekat flowering plants. Okay, and then apa lagi function collenchyma? Okay, so collenchyma, tengok dia tulis can be found in strands in the celery stalks. Sama macam gambar tadi, gambar warna hijau tu. Okay, in the celery stalk. Tulis kat sini, most collenchyma cell are alive at maturity. Okay, as opposed to sclerenchyma cell. So sclerenchyma cell yang kemudian kita akan tengok kemudian. So sclerenchyma cell punya protoplast dia dah hilang, dah mati at maturity. But collenchyma they still have their protoplast. Masih ada protoplast lagi. Okay. Okay, so many of the collenchyma cell have irregular cell wall thickening. Okay. Kalau this part, if you compare with parenchyma, yang the first one yang kita tengok sebelum ni, parenchyma have flexible primary cell wall, but collenchyma, tengok dia punya cell wall dia irregular. Thickening dia sekejap ada, sekejap tak ada. Okay, itu collenchyma. So kita tengok protoplast ni, apa maksud protoplast? Okay. So protoplast is cytoplasm, nucleus and cell organelle. Okay, meaning collenchyma masih lagi ada cytoplasm, nucleus dan cell organelle. Sclerenchyma kita tengok lepas ni dia tak ada dah protoplast. Okay, so jom kita tengok sclerenchyma. Tengok ni, sclerenchyma tissue. So sclerenchyma tissue ni dia no nucleus at maturity, dead cell, dah tak ada dah. Okay, dan dia ada primary and secondary cell wall. Dan dia punya secondary cell wall is thickened with lignin. Okay, lignin yang kuat tu tadi, lignified. Sebab tu kat sini dia tulis lignified secondary wall. Tengok di antara sel ni sangat rapat, there is no spaces at all.
It's very thickened with lignin. Okay, then the lumen is empty. Kat dalam ni tak ada organelle ke apa, tak ada. Okay, cuma dia ada simple pit je in between the sclerenchyma cell. Okay, tengok ni, no intercellular air space, hence why they are tightly packed. And kalau dalam bentuk macam ni, nampak lumen ruang dia ni, boleh nampak dia it's very small lumen. But pits are still present in cell wall. So pit ni yang inilah di antara dua sclerenchyma cell. Okay. Okay, boleh nampak juga kalau kita potong the area from this is image yang belum potong, this is image yang you potong. So boleh nampak ada simple pit from the outside. Okay. Okay, function of sclerenchyma untuk bagi mechanical strength and rigidity to the plant. Okay, dia punya secondary wall ni is very lignified. So fungsi dia pun make sense lah, nak bagi strength and rigidity. Okay, and protect from mechanical damage. Distribution dia boleh nampak dekat wood, dekat kayu yang dah jadi wood dah. Okay, dekat vascular bundle pun ada juga sclerenchyma tissue sikit. Okay, atas ni sclerenchyma. Okay, sclerenchyma dia ada jenis fiber, ada juga jenis sclerite. Okay, yang jenis fiber, you tengok you boleh jadikan tali. Okay, because it's very strong, dia ada mechanical strength tu. Kita boleh jadikan dia tali ini jenis yang fiber. Okay, you ambil daripada pokok ni, you nipis-nipiskan dia and then pusing-pusingkan, then you can get tali out of it. Okay, dia ada tapered ends and they overlap and interlock with one another. This further increase the strength of the tissue. Okay, and fewer pits than sclerites. So sclerites ni yang mana? Sclerite ni jenis yang kat bawah ni. Kita tengok sclerenchyma jenis sclerite pula. Kalau structure dia irregular shape. Kat sini nampak dia irregular, tak sama. Bukan semua sama macam ni je, tak. Semua ada beza-beza. Yang ni pun ada beza-beza structure dia. Okay, unevenly thickened with lignin. Ada yang sangat thick kat sini, ada yang kat sini dia thick kurang sikit. Okay, dia tak even. Okay, and pits may be branch or not. So ruang pit ni kalau kat sini dia branch, you nampak daripada ada lumen kat tengah, lepas tu branch ni yang ada branch. Kalau tak ada branch, cells without the branch, dia akan jadi dalam bentuk stone cell. Okay, ni yang tak ada branch. Okay, dia stuck macam tu je. Panggil sebagai stone cell. So stone cell ni you boleh nampak dekat pear, buah pear yang you makan. Okay, you nampak dia punya secondary cell wall sangat thick dengan lignin tapi uneven kan, tak sama. Uneven dia punya lignin deposition itu tak sama. Sini ada banyak sikit, sini ada kurang sikit dan dia tak ada branch. Okay, yang cherry pit, buah cherry ada branch. Okay, so itu distribution of sclerite boleh nampak dekat dalam seed, dalam nuts and fruits as well. Okay, so ini sclerite. Okay, so conclusion untuk ground tissue. Okay, ground tissue first tadi parenchyma tissue. Parenchyma tissue yang saya boleh come up and tell, primary cell wall dia masih lagi fleksibel dan nipis, thin. Kan dia ada intercellular spaces, dia ada ruang-ruang, kat sini nampak ruang. Okay, dia tidak rapat-rapat lagi dengan each other. Kalau collenchyma tissue, dia punya primary cell wall irregular. Primary cell wall dia irregular. You boleh nampak ini dalam bentuk collenchyma. Masih ada lagi sikit ruang-ruang. Tapi sclerenchyma tissue, dia dah start ada secondary cell wall. Okay, dalam sclerenchyma tissue dah start ada secondary cell wall. Okay, over here kalau fokus gambar ni, boleh zoom in, ada macam garis-garis.
Okay. Okay, saya ada macam sangat tebal dekat sini. Okay, so that's all. I think I dah habiskan semua. Okay, so kalau kita dah tengok meristem tissue macam mana apical lateral, and then I go to vascular, ada xylem dengan phloem. Xylem punya tissue apa? Ada 4. Main dia apa? Tahu 2. Ada vaso dengan trachea. Kalau phloem ada 4 lagi tissue. Main dia 2, companion cell dengan sieve tube. And then you kena tahu the structure, apa function, distribution dekat mana. Okay. Contoh dia ada dalam phloem tadi you nampak ada plasmodesmata dengan sieve plate. You kena tahu apa function sieve plate dengan the plasmodesmata. Okay, kalau dekat and then I go to dermal first. I go to dermal tissue, epidermis dengan periderm. Okay, dermal ni yang mengelilingi the surface of the plant. Okay, the outer surface of the plant, simple je. And then ground tissue ada 3 jenis. I go through parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So parenchyma yang ada modified parenchyma tu ada 3 jenis modified parenchyma, and then collenchyma just need to know the function dengan distribution dia. Sclerenchyma ada 2 lagi tambahan sclerenchyma tadi, contoh dia fiber dan sclerite. Okay, fiber yang dekat dalam tali tu, sclerite yang dekat dalam buah pear dengan buah cherry yang ada branch dengan unbranched pit tu. Okay, so sorry hari ni a bit all over the place sikit. You go through this again, later I will give you slide and paste semua yang I dah screenshot the Google punya definition and everything that you might want to read, and later make sure you jawablah soalan Google Form dengan video. Tengok video dalam Google Form tu sekali. Alright, okay, thank you everyone. Selamat tahun baru kepada all Muslim. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay. Okay, Miss.